mayong hapon sa tanan. Gusto mo nga magkat-on og pagtanom og balanghoy? Inanaon ra na pagtanom do. Na do. Kanya kana ah Thank you. eh mani siya ang kabukiran dire sa Palumpon, Barangay Asitio, Agbanga, Palumpon Leyte. Di mananom po dra gikan sa pag-repair og cellphone. Bisag kung saan sa labas sa babuhay lang gyud siya. Di mananom po og balanghoy. Ano gyud siya makasave-save.